জাতি ধর্ম বিষয়ে কথা উল্লেখ করে নিশ্চিত আমার সমাজ রয়েছে সেମିତି ଆମ ସମାଜ ରହୁଛି ଆମ ସାଙ୍ଗେ କେତେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ସେମିତି ଆମ ସାଙ୍ଗେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ତ ଆମର ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଗାୟିକା ମାନେ ତାଙ୍କ ସମୟର କବିତା ସୁନା ଦୀପାନା ସେମାନେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଚାନ୍ସ ଦେବା କଥା ଆମ ସାଙ୍ଗେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି ସେ ଆମର আমরা তো ফোন করে সমস্ত জানিছ আমরা তাকে পড়াতে লেখা জানিছ কেউ লেখা দেবে কাম করতে তো সেটা ছাড়ুন আর বর্তমানে আমি কাম করব আপন মানে কাটা চাহুছ যে যেটা কৃষি কর বাবদে কইলে যদি মানিক চোর সমস্ত যদি মানি পারবা বলে সেদিন কাকে বলবো সমস্ত আসলে কহ মে এটা বলতে পারে সমস্ত যদি কহ আমরা কি বড় মানে বড় বড় গুরুজন মানে আছে সেমানক পচারামা से छत्तीसगढ़ वाले हमारे बच्चों के लिए कोई ये तो मैं जुड़ा के पढ़ी से आने लगे थे जुड़ा ना पढ़ो ठीक से क्या करो हमें आज चलने में आवन नहीं थी ना कहीं हमें से लेके था उसमें लेके कीर्तन करना और एक खराब है आओ पहला हमारा कथा है हम आगे लेको पहला बंदन लेको पैसा काय को दिया मरा नहीं लगा पैसा का पूरा बंद करो ये बंद करना पैसा दे पैसा के हमें खाली रखो है ये हम देना पड़ेगा पहला क्या लेना ये बोलता था ये नाम दरिया पेंडा के पे जाओ कोसी मोदो हमने कोसी निसार को पकड़ के ले गया जहां पे निसार को देखा था ये भगवान ने कहते हैं कि पार्टी के तरह के पब्लिक के जो जान लो पर ताके दूसरे वर्ष वाली बहुत बड़ा काम पड़ी ये मोदो हम लोग माने इंसान की लोग नाम दरिया बन रही है ये सब लगा हम ये रूल हिसाब से नहीं चला है हमारे संघर है का कुछ नहीं ठीक আছে রুল তো বড় মানে সেভাবে পরিষদ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ପରିଷଦ ବି ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଆମେ ଚଲୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଆଜି ବହୁତ ବାଧିଛି ବୋଲି ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏମିତି କହେ ତ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଚାହୁଁଛ କୀର୍ତ୍ତନକେ କୀର୍ତ୍ତନ ହିସାବରେ କରମା କୀର୍ତ୍ତନ ଯଦି କୀର୍ତ୍ତନ ହିସାବରେ କରମା ଯେ ଏକ୍ସିବିସନ୍ ଆଜି ଭିତରେ ಈ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಂತ ಬಂದು ಪಂಡಾ ಗೀತ যে গীত বলতো সে কথা আমার ভালো ভক্তির অন্তর্গত ভালো ভক্তির দ্বারা সন্ন্যাস রিজিত দ্বারা গুটে গীত বলতে পারনা দ্বারা এই সময় আমরা এই সময়টা সেই গীতটা আমরা বর্ণনা করিবা আর চেষ্টা করবা যেটা কীর্তনকে বসে রাখো সন্ন্যাস কেলা ভজন কেলা ওসি কেলা চম্পু কেলা ছাপা কেলা এন্তা হিসাবে দিবা সম্বলপুরী দেখুন অরিজিনাল সম্বলপুরী ভজন যেটা আছে যেটাকে ভাব ভক্তি দেওয়া সেটা ভজন বিবাদে कि हमर रूप सुना गेला कि हमर वर्तमान आर्टिस्ट माने नछ नचना पड़ी गेले दिन एई तरे से सोर ने के दिन करे बने के गेले सेटा ने हमर कथा करे से की माने वाला से भाता से की करे पड़ेगा जे की करे माने सोर लेखा आइबा हम से मन पर भाता से की किला जे दर्शक माने देखते ताको मन भाता से नहीं सिखिबा तो से नहीं सिखले जो हमें संपूर्ण के छाव संपूर्ण भजन समय भजन की होगी किसी भाग में समय मानते समर्पण भजन से आजना भजन से सेटा केवल कि मरा किंतु से सोर के लिए भीतर बनाला से भीतर का में गाना से मनोभाव प्रकट में भीतर आना ई सब में हमारा ई सब में हमें मारी को चलमा तो निश्चित भाव में हमें सनातन धर्म के बचे रहमा आ जेटा के कहू छ हमें आज साहू में के डका गला एजेंसी को से बने रेडी हो गए बोले आसी तो काना कहू छ देखि भगवान छ असेले आमे ताके जेतेला ताको वीडियोटा देखिलो मु तो ताके कॉल करली
मीडिया समाज को बाबा लगी बोलती मीडिया समाज को बाबा जरूरी तरह से करने वाला कारण का बंदी लागे से का कार बंदी लागे से कोई मारा बार बार बहुत जरूरी लगा तो बोले हमें जो भूल नहीं करे दोनों का हमें जो भूल नहीं करे हमारे विरोध में नहीं बाहर हमें ना विरोध में बाहर नहीं पूरा बाहर तो से बार बार का काम लेना हम लोग कोई नहीं पारे तो ये भगवान आज तुम्हारा मतामत दियो एकला में मजबूर सरस्वती ने जे तुम्हें माने सब घरे सब की जगह पे उपस्थित हो पाए तुम्हें माने सब दिन सब सेटा नहीं होगा बोल बोल मेरे आदमी समझते एक कथा को कहो इन लगे पहुंचो काई कथा ना समझते बताओ देखो समझते एक कथा देखो তারপরে যেহেতু ইনভেস্টিগেশন আগে বললাম তোমরা সমস্ত মতামত দিও প্রথমে মতামত দিতে যখন আইগরি খাও এনা করব না বলছি समझते तो समझते हो समझते हो हमारे लिए कोई नहीं करते सब तरह से लोग काम होते हैं दीपावली के साथ में कम करना सेते वाला मीटिंग में कोई सोचते नहीं बंदा को तो दोस्त वाले दुनिया में कौन सोच रहे दीपावली में कौन करके भी पहुंचे आर उनको भी कोई देवकी होते बंदा पहुंचे देवकी ही मतलब की कम करने वाला पहुंचे मोर किसी अवतार में से निकम करे मोर किसी क्षति न कि नहीं करे मोर किसी लाभ नहीं समस्त को কথা को लेकर हम করেছি समस्त को जिनिस के लेकर हम পরিষ্কার কই পারছো मोर किसी भी माने अहंकार করার ইচ্ছা নেই তো ঠিক সেটা আছে মই কিন্তু ডিসিশন নেই তুমি মানে সব মানে আগে দিব এই জিনিসটা আমি করেছি সেদিকে কোন সমস্ত কিছু আমরা অচল সমস্ত কথা আমরা দেখবে সমস্ত কথা এরকম একতা দিলে সেটা আমি বুঝতে পারছি সমস্ত কথা আর সোরাজি আমি বুঝে নিয়েছি তুমি তো মানে সমস্ত সমস্যা আর করব नहीं सही बात है कहां अभियोग बच्चे जो समस्या नहीं है और তারপরে সিলেক্ট আছে আসিলাম আসিলাম কাম হলা যে তাকু বরবর এদিকে কোন সে কারণটা কই দিও কাম হলা যে বন্ধ করলাম কাম হলা যে বন্ধ করলাম বলছো সে কাম করলাম শুরু করে দিও তারপরে আমি হ্যাঁ তোমরা সবাই বন্ধ করবা বলছো কাম কি বন্ধ করবা কোন সমস্যা হবে সমস্যা লাগে আর তারপরে আমি এটা করব সমস্যা কম সমস্যা কি করব कैसे करना अभी बचे हुए जाने कहना करी तो आम संसदीय गोटे कथा कहली जे संघरा गोटे समस्त कहले न एटी मोर आम कहछे गोटे नियम बाहर करा जाऊ नियम बाहर करा जाऊ सेटा लेखा जाऊ आ समस्त से नियमटा जानो आ जदि से नियमटा उल्लंघन जे गला ता लागि पनिशमेंट रखा जाऊ আজি ई भूल माने झियो माने की हो कि जे भी बोले माने हो जे भूल माने करछन क्या दिले करछन पनिशमेंट नाही न बोली करछन आज जदि पनिशमेंट दिला
ভাববে তারপরে মোর ସବୁ কথা মানে কହୁছন ସମସ୍ତେ କହିବାର କି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ যে ইতিশ্রী পর যেন ভিডিওটা ভাইরাল হয়েছে অতি লজ্জা অতি ঘৃণ্য যেটা কি না হবার কথা সেটি ঘৃণ্য আজ তো মোর 40 বছর ভিতরে মুই হেটি ঘৃণ্য জিনিস গোটে কলাকার হ্যাঁ প্রফেসনাল কাহার কিছু হেই পারে কিন্তু গোটে কলাকার নয় তো কলাকার লাইনে থাই করি হেটি ঘৃণ্য কাম করবারটা যদি ঠিক है বলে ভাবুছন তো মুই কিছু কই না পারে মোর এতে কিন্তু বহুত খারাপ है ଆଉ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆମର ସମସ୍ତ ଲେଡିଜ କୀର୍ତ୍ତନ ବଦନାମ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଠି ଉଠେଇଛନ୍ ଯାହା ଆମେ ମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଲାଗି ବୋଲି ଚାଲବାକେ ପଡ଼ିଛି ତ ଯଦି ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ କହୁଛେ ତାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ଏହି ନିର୍ମାଣ ନାଇଁ ହବ ଇତେ କିଏ ଆଜି ଭଲ କରି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଶବା କଥା ପଛାରେ ତ କହିଲେ ତ ନାଇଁ হয় ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କୀର୍ତ୍ତନ કરવા ଲାଗି କିଏ ନାଇଁ ଚାହେବା ଭଲ ସାଥେ ବହୁତ ଭଲ ସାଥେ ଆମେ ନାଇଁ ଦିଶବା क्या तो कहरे इच्छा ने ताको से कीर्तन करना आमर तो नियम ने संविधान ने होय तो नियम ने जे कहके आमे भगवान पर नाम धरबा के मना करना करो कीर्तन करो ताकर करो ताके कीर्तन करना ना मना नहीं करना से कीर्तन करो কিন্তু তার সাথে আমার ওড়িশার কিবা ছবি পড়ে না জানি তো কিছু না ছবি পড়লো কেহি বেশি করে তাকে कीर्तन ने করব বেটো ने করব কিবা যে পেন্ডা কিবা যে গান কিবা না পড়লে সে গানে না করব যদি সে গান গুলো নেই আগে সমস্তকে কর্ম বজাবো এই কিছু করতে না আমার সাথে যদি তো সামনে না যদি তোমাকে ঠকি করে নেলে সেই জায়গায় পৌঁছি ছবি আর যদি জানলো এই কিছু করা আছে সেই জায়গায় বলে বলে আর যদি সেখানে অবজেকশন করবে সিধা ধরো আমার সৌভাগ্যে ফোন করো আমার সংঘ সাথে কথা লাগো তো তাহলে কীর্তন করার লাগে কিছু আমি মনানি বাবা কীর্তন করু ভগবানের নাম নেওয়াটা সমস্ত অধিকারে সেটি নেই পাবা কীর্তন করু যাহা সাথে বাবা করু গুরু বাবা করু কিন্তু আমার কাছে সাথে আমার ওড়িশা ছত্তিশগড় কেসি কাহা भी তাকর সাথে নাই করব যেটা গীতাঞ্জলি সঙ্গে করা হয়েছে যেহেতু গীতাঞ্জলি সঙ্গে গীত করা হয়েছে দুই কথা সেই তার সঙ্গে তো গীত মেলা তো মোর ভনি মানুষ গলি সমস্ত কই সমস্ত যদি সম্মান করো আমার নানি যে কথা কইলে সেটি আমি সমস্তে সহমত আছো আর সেই জনকে সমস্তে মানি করি যাবা তাহলে আসলে জনে কথা কি গুটে ভনি লাগি আর সমস্তଙ୍କର ইজ্জতরে আন আসছে আমকো কীর্তন জগতর মা ভনি মানকো সমস্তে আনতে ভিতরে কথা কইছো সেখানে কইলে কোরানো বনা যাও যে সমস্তে পশ্চিম ওড়িশা রইলে পূর্ব ওড়িশা রইলে আমার ছত্তিশগড় কি জানে আর সেই জনকে সমস্তে মানি করি চলবে আর একটা কথা যদি যে নাম মানি করি তার সঙ্গে কীর্তন করব যদি সপোজ আমার ভনি নাই মানি করি যদি কোনো তার সঙ্গে কীর্তন তার সঙ্গে কি কীর্তন না করব যে করি চলবে এটা পরিষ্কার কথা দেওয়া আমার বক্তব্য একটু অনুরোধ ଆପଣ ମାନେ ବୋଲେ କିଏ ନାଇଁ ସେଟାକୁ କିଏ ବୋଲେ କିଏ ବାହାରେ କିଏ ନାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ରାନୀ ଭନି ସେମାନେ ମାନେ ଭାଇରାଲ ହେଇଲା ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ ଆମେ ମାନେ ବି ବହୁତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ ଆମେ ମାନେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କେବେ ବି ନାଇଁ ଦେଖି ନାଇଁ ଶୁଣିବି ବହୁତ ଲଜ୍ଜାର କଥା ଆମକୁ ଆମର ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଟା ବହୁତ ଆନ ଆସୁଛେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ନିୟମ ଉପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଗାଁ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଯାଉଛୁ ଯେହେତୁ ଜାତି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କଥା ଉଲ୍ଲାପରେ ଇତିଶ୍ରୀ ତ ଆମ ସମାଜ ନୁହେଁ ସେ ଯଦି ଆମ ସମାଜ ରହୁଛି ଆମ ସାଙ୍ଗେ କେତେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ସେ ଯଦି ଆମ ସାଙ୍ଗେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ତ ଆମର
ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ଗାୟିକା ମାନେ ତାଙ୍କ ସମୟର ଅନିତା ସୁନା ଦୀପାନା ସେମାନେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଚାନ୍ସ ଦେବା କଥା ଆମ ସାଙ୍ଗେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି ସେ ତାଙ୍କର ସମୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ହରିନା ମଣି କହିଲେ ଯେନ୍ଟାକି କେହି ବି ନାଇଁ କରିପାରୁନି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥାରେ କହିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ବାକି ସେ ସମାଜରେ ତ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କେହି ବି ନାଇଁ କରବା ସେ ଆମ ସମାଜରେ ହିଁ ବୁଲିବି ଆମେ ଆମର ପବ୍ଲିକ ଆମେ କହିଲା ଭୁଲ କରୁଛୁ ଯେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଡାକୁଛୁ এই জিনিস ଆମେ କହିଲା ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ଆମେ ତ ଘରେ ପେଟ କେ ଦେବାରୁ ତାକେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆମେ ମନା ନା କରିବା ସେମାନେ କହିବ ସେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ସମାଜରେ ସେଟା ଚଳେ तो समस्ते तो सुनले हमर भणी मानकर भी सही गोटे कथा है जे किसी भरोसा में हम केही कीर्तन नहीं करब तो यदि कहे किछ ऑब्जेक्शन আছে कहबे আর একটা কথা कहबे जे पैसा दोछ कोस पुरा कथा के 10 के लगा के 100 टाका के 500 नहीं देला एंटा दरबारे को केम देश है हैं ये तो जल्दी बात करा जाओ इसको तो नहीं बात करा हां मैं मोबाइल पे तो कला से एंटा का दोष मत करना चाहिए इधर में कैसे हो কিন্তু গ্রাহক মানকর মুড়ে পয়সা দিছন গ্রাহক মানে পয়সা তলে ঘুরে এন্টা পুরি মারি মই যেটা কি हम भारत कीर्तन में कहना है कि हमर मारे लोग चर्चा करा जे गुटे दिन जोड़े को रखी गई कि एनी तने गांव के हम उपदेश ना करबा सेही गांव के हम से कोई निष्ठा ना करो हमर गांव का घोटी दिला जेटा कि 50 टाका हम देखिए कि आप पूरा गिनती पड़ेगी 2 बजे যদি কীর্তন আরম্ভ করা আছে আমরা যদি সন্ধ্যা রবিবার ডবল বল ধরে তো আমরা আমি যে দিন এখানে রখি রখি ডবল বল সম্পূর্ণ করে ঘেরা রখুন আর কাহি রকম কি যেটা ঘন্টে में ঘন্টা लेट ना बोली कि हमें डबल बल धरे गान मेरा मेरा और कीर्तन करा झुके हमें हमारा झुके झगड़ा ना यहाँ तो यूट्यूब में बेसी भाइरल है तो मैं हमारे लेडीज पार्टी में गाड़ी हो हमें लोग देव कौन कीर्तन करते हैं हमारे लेडीज पार्टी में गाड़ी गाड़ी ये पार्टी ना ये की देव पार्टी कीर्तन करते हैं हम लोग झगड़ा ना करो किंतु बेटा उठे हम भाइरल का हमें गाड़ी हो সেটা হচ্ছে ইকুয়াল ফ্যামিলি ছাড়লে সেটা টাকা পয়সা কিছু না সেখানে যদি আমকো আগে না লাগে আমার ঘর কথা ছাড়িবার জন্য গালি হলা ভিতরে টাকা ছাড়বার জন্য বাধ্য হয় তাকে ভুল দরকার না তো সেই জিনিস আমরা না করুন কীর্তন হিসাবে করুন আমি যদি ভাবনা রবি কীর্তন করাবো এই ঝগড়া হবে না मैं ऐसे बोलते हैं आपको পরিবর্তন করে কীর্তন করে না আমার সংস্কৃতি আমার সম্প্রদায়কে আমি বজায় রাখবো একটি বলবেন তুমি বলি আমাদের আমার ইউটিউবার ভাইকে আমাদের বিশেষ অনুরোধ যে থাম্বনেল লিখুন এক্সপ্রেশন কুইন স্মাইল কুইন দয়া করে এটাকে বন্ধ করুন এটা আমাদের বহুত খারাপ প্রভাব পড়ছে ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଲାଗି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତା ଆପଣ ମନା ନାହିଁ ଯେଟା ନିଗାଲେ କିନ୍ତୁ এটা মানে ଟିକେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଏଠି ମୋ ଅନୁରୋଧ ମାନେ ପ୍ରକାର ଥମ୍ବନେଲ ନାହିଁ আমার ইউটিউব पे আগলা বলি প্রভাবতি করি যে আজকালি যে অযথা থম্বনেল দিয়ে ইউটিউবে ভিডিও में ভাইরাল করছন हां और केजेटा देखात माने ये करछन सबे तो ये छोट कलाकार माने कलाकार छोट की बड़ तो भी ना सबे समान है तो से माने यदि यूट्यूब पे तार वीडियो वीडियो आछन तो समस्त कंफर्ट से कवर करिए छाड़ कथा से माने से जनकर पछे थाकी दी से वीडियो हमारी के खाली देखुछन कंफर्ट हो गया आगर समानी की कैसे प्रदर्शन हो बाकी से माने सब देखि के नजर रखी संपूर्ण सब ताको सपोर्ट नहीं किलो आमे बात नहीं आओ दिन मन करे हमरे देशी मोरे वागले आमे भागो की तो छोड़े मना नहीं करबा
ରାଜି ନୁହଁ ହେନ୍ତା ଟିକେ ବେଲେ ଯାହାକି ମର୍ଜି କନସା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ କୀର୍ତ୍ତନ କରମୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକମୁ କେମିତି କେମିତି ଜଣେ ଖାଲି ବେଶୀ ସମାନ ବେଶୀ ଉପର କରିବା ସବେ ସେ ଭାଗ୍ୟ ଅଛି ସୌଭାଗ୍ୟ କରୁ ସବୁ ମିଶିକିରି କରୁ କଳାକାର ମାନେ ତ କଳାକାର ଯଦି ଜାତିରେ ଦେଖବାର ନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକିରି କରୁ ଜଣେ ବି ଖାଲି ଏକଲା ହେଇନି ଆଉ ଅଶ୍ଳୀଳ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେନ୍ କହୁଛନ୍ ଆଗରୁ ଯେନ୍ ଥିଲା ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଯେତେ ନିଜ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ କେହି ବି କେବେ ବି କେନ୍ସି ପକାଇଲେ କେନ୍ସି କୀର୍ତ୍ତନ ମାନେ କେମିତି ଅଶ୍ଳୀଳ କୀର୍ତ୍ତନ ଯାଇକି କହୁଥିଲେ କି ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ଅଛି ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେଉଛି ଯେ ଅଶ୍ଳୀଳ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଆଗରୁ ଯେନ୍ କହୁଥିଲେ କେନ୍ ଲାଗି ସେଟା ନିଜେ ସେମାନେ ନିଜେ ଦେଖବାକେ ଯାଉନ ସେମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ ଆଉ ନିଜେ ବି ଅଶ୍ଳୀଳ କରିକି ଆମକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ ତ ସେଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ସବୁ ମହିଳା କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ସବୁ ମହିଳା କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନାଇଁ କରବାର ଆଉ କିଛିଟା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ କରିକି ପୁରା ମହିଳା କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ ସେଟା ଆମକୁ ଠିକ୍ ନାଇଁ ଲାଗବାର ଖାଲି ମହିଳା କୀର୍ତ୍ତନ ବଦନାମ ସେ କାହିଁ ଜେଣ୍ଟସ କୀର୍ତ୍ତନ ତ ବଦନାମ ନାଇଁ ହବା ସେଥିଲାଗି ଆମର ଅନୁରୋଧ ଜାଣି ଯେ ବାକି ଲୋକ ତ ଆମେ ଜାଣି ଆମେ ମିଟିଂରେ ଯେତିକି ଅଛୁ ଆମେ ଯେତେଟା ବି ଗାୟକ ମାନେ ଅଛୁ ମିଟିଂରେ ଯେତେଟା ବି ମାନେ ଅଛୁ ସେମାନେ ଆମେ ତ ନାଇଁ କରୁ ବାକି ଲୋକ ତ ଆମେ କହି ନାଇଁ ପାରୁ ଆମେ ନାଇଁ କରୁ ଆମେ ଯେନ କିଛି କର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ କିଛି ପାଣ୍ଡେ ଦାସ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ସେନୁ ଆମେ ଆଉ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ନାଇଁ କରୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଆମର ଖାଲି ସେତିକି ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବୁ ଆମକୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବୋଲେ ଆମର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଦାସକି ସିଦ୍ଧିଶ୍ରୀ କରକେ ନା ଡାକିବେ ଆଉ ନିୟମ ମାନେ ସେ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ଜରୁରୀ ଏଇଟା ମିଟିଂରୁ କଥା ଲାଗିଦେଲା ଘରକେ ଗଲା କାଟି ଗଲା ଆଉ ଆଗ ଦିନ ଫେର କଥା ନୁହେଁ ଫେର ଧରିଗଲା ସିଦ୍ଧିଶ୍ରୀ କରକେ ଡାକ କି ଦୀପାଞ୍ଜଳିକେ ଡାକ ନିୟମ ମାନିବା ସମସ୍ତେ ଜରୁରୀ ଆଇଟା ସବେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଆଉ ସବେ ସଫଳ କରୁ ସବେ এই নিয়মকে মানি पश्चिम ओडिशा कीर्तन समिति सभापति नमस्कार समिति सभापति नमस्कार ये जो पूरा कहीं पारे आया देखो जब मैं फेसबुक पे पढ़ी जो बोले कीर्तन बोले हम बोले पश्चिम ओडिशा में वो मीटिंग के बोले जब पढ़ी थी मैं देखती ना भूल पड़ी कि नानी का खाली हम खाली कीर्तन मंडल नाम ले गया कि दर्शन नाम ले गया बोली नानी मत कही कि समस्त आसला समस्त तुम फटाफट नहीं पार मुझे कही मैं कीर्तन देखे कीर्तन किसी
ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଫେରା ଦୋକାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଓ ବାପା କୌଣସି ଦୋକାନ ଦେଖି ଆସିଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଆସିଛି ଆଉ ଏଟା କଥା ଆମେ ପଡ଼ିଛି ରମେଶ୍ୱର ଲାଇଫରେ ଆଉ ଅଲରେଡି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୀର୍ତ୍ତନ ସାମନେ କରାଯିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ସତ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ସାମନେ କରିବା ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ଭଉଣୀର କିଛି ଭଉଣୀ ମୋତେ ଯାଇ କିଛି ଭଉଣୀ ଭୁଲି ଯାଇ ଆସନ୍ତି କିଛି ଭଉଣୀ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖବା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମେ ସବୁ ସାମ୍ନାରେ ଡାକବା ଆମେ ଅଭିନେତା ଡାକବା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦବା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଫେରା ଦବା ଖରାପ ମୋତେ ସବୁ ଟାଇମ୍ ଖରାପ କରାଯିବ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ ଯଦି ଆମ ସେଠି ଥିଲା ତାକୁ ଡାକବା আমাদের সামনে সমস্ত মহারাজ এবং ভাড়া হবে কিন্তু সে কোন মতে জানি কোন সে মনে নিয়ে যায় আপনারা প্রোগ্রাম নিয়ে যাবে কিন্তু আমরা কোন টাকা না আমরা কোন মিটিং করে তাহলে আমরা কাছে কি না তুমি দিতা আমরা তাহলে ক্যাশ পাবো যদি বাবা যদি তো ক্যাশ পাবো তো আমরা তাহলে যদি বাবা দিলা তো আগর কোন বাবা সাথে কাজ করি তবে বাবার নাম আছে বাবু
ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଜାତି ବିଭାଗ ନାହିଁ ହେଲା ତ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଜାତି ବିଭାଗ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଜାତି ବିଭାଗ ହେଲା ତ ପହିଲା କି ଆମ ସାଙ୍ଗେ କୀର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ କରବାର ଥିଲା ପହିଲା ହିଁ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ କୀର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ କି ଆମ ସାଙ୍ଗେ କୀର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ କରିବ ସବେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ କରୁଛୁ फास्ट में आपको ट्रेड करना पड़ेगा अब भूलटा भूल इधर एक प्रोग्राम हमको लजाने लोगों को देने मैं कितना चलता कैसी ध्यान की इतना आगे इधर को ट्रेड पड़ाएगा ठीक है तो आगे नहीं करावे कि लोग तो भी ट्रेड करेंगे तो हम समझ भी हो पीछे बोला ऐसे संगे संग हो जनता बोला होता है अच्छा ये समझते हैं कि ये छोटा बड़ा में बोलते हैं तीसरी कोई वाली समझ का होती है कि एक्सप्रेशन सोबे नुकसान है सोबे नुकसान नहीं तो भी नहीं चाहिए सोबे एक्सप्रेशन नुकसान खाली एतकी जे नाही पुढे खाणे कोले बोलायला आपण प्रेसिडेंट असं नाही आपण प्रेसिडेंट होतो बाकी आता प्रेसिडेंट बोला समजते समजते एक्सप्रेशन दोजो भी काही ना बोलायला नाही सांगणार हे कुठे बघा भूल वगैरे नाही का पहिला बोलतो ना जे टाकी फर्स्ट टाइम वो नाही मेन्शन करते नाही बोलते मुई ना जेते कॉल करली नाही निज भूल के स्वीकार करछो जे तो ना बोलटा भूल कर देली नेता आमो कार्य बदलाय नाही कार्य ना मेन्शन करके कोण कोण बोलली पहिला नाही तो सेटा भूल जाई हां बेटा कोई भी बोल सकते जे तो भूल ना प्रेसिडेंट जे तो हमने फोन करी समय के तो बोलते जे आप कुछ भी करे आछी ये भूल के स्वीकार करली ना आए इसे बताइला जगह बोलली जगह बोलली যদি